Dire sa Romans chapter 12 verse number 12 ingon dinhi, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Nagakalipay diha sa paglaom, mapailobon diha sa kasakitan, nakapadayon kanunay diha sa pagampo. Dinhi makakuha tag daghang mga pagtulunan ngini atong pagatun-an karon kay usa ni ka pag awhag ka nato or pag-alinggat ba or kinahanglan masayon nini nga unsa man mabutang atong gilauman. Sumala dinhi sa balaang kasulatan, nagakalipay diha sa paglaom, mapailobon diha sa kasakitan. Kanang kasakitan uban na sa ato ang pagkinabuhi. Dili na nato ikasalikway or dili ta moingon or sayop ang moingon ba nga dawata si Kristo kay mawa imong problema. Dili na mawala ang problema. Kanang kasakitan duyog na sa tong pagkinabuhi ning kalibutan.